नंबर 159। हक छुपाने की बात यहाँ वाज़ह की गई कि हक छुपाने वालों के लिए लानत की वईद है और सच्ची तौबा करने के लिए क्या है, मुआफ़ी का वादा है। इन्ना बेशक अल्लाज़ीना वो लोग जो यक्तुमूना छुपाते हैं माँ उसे जो अंज़लना नाजिल किया हमने मिनल बय्यिनाती वाज़िह निशानियों में से वल हुदा और हदायत में से मिन बादी बाद इसके माँ जो बय्यन्नाहु वाज़िह कर दिया हमने उसको लिन्नासी लोगों के लिए फिल किताबी किताब में उलाइका यही वो लोग हैं यलआनुहुम लानत करता है उन पर अल्लाह अल्लाह व यलआनुहुम और लानत करते हैं उन पर अल्लाइनून लानत करने वाले। इसमें ये बताया गया है कि बेशक जो लोग वाजिया दलाइल को और हदायत को छुपाते अल बैयिनात जो होती आपके सामने अल बैयिनात है, इसमें बा या नून से है, वाजिया निशानियों में से बात की गई है। तो अल बैयिनात रोशन दलीलें हुआ करती हैं, मुअज्जज़ात हुआ करते हैं। ये जमा है किसका, इसका वाहिद है बैयना। तो बैयिनातुन से ये है वाहिद इसका, तो यहाँ मुराद वो अलामतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई बता रही हैं। अल हुदा उसके फौरन बाद है हादाल या से हदायत करना, रहनुमाई करना। यहाँ वो शय मुराद है जो सीधी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की राह बताए। ठीक है, हदायत करना, रहनुमाई हासिल करना, और यहाँ पर क्या है, वो शय मुराद है जो सीधी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की राह बताए, उनको फॉलो करने का हमारे ऊपर क्लियर करे ये तरीका कि हमें कैसे उनको फॉलो करना है। फिर आगे है यलआनुहुम, इसमें लानत की बात है। लानत जो है वो रहमत के ऑपोजिट हुआ करती है। जब एक बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से दूर होता है तो वो लानत का शिकार हुआ करता है। तो यलआनुहुम में क्या मेंशन किया गया है कि वो उनको लानत करता है और उनको फटकारता है। अल्लाइनुन कौन होते हैं, लानत करने वाले। इससे मुराद वो सब है जो लानत करने की सलाहियत रखते हैं, खा वो मलाइका हो मतलब फरिश्ते हो, जिन हो, इंसान हो, या जमीन के जानवर हो, ये सब मखलूक अल्लाह ताला से इन पर लानत करने की क्या दरख्वास्त करती है। ठीक हो गया, ये इसके मैंने जो है मुश्किल अल्फाज की वजाहत कर दी, इसमें और कोई ऐसा वर्ड नहीं। तो यकीनन जो लोग खुली निशानियों और हदायत में से छुपाते हैं जिसको हमने नाजिल किया है, तो इसके में अहले किताब ने अल्लाह ताला के दीन इस्लाम को और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात को छुपाया, तो उसका तज़किरा है। हालांकि वो अपने तौरात और इंजील में इसे लिखा हुआ पाते हैं मिनल बैयिनाती खुली निशानियों में से। तो हक पर दलालत करने वाले और उसको जाहिर करने वाली बातें, इससे मुराद हलाल व हराम और हदूद व फराइज भी हैं। तो यहाँ बैयिनात से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सिफ़ात हैं जो पहली किताबों में आई हैं। वल हुदा और हदायत, और हुदा वो इल्म है जिसके ज़रिए से क्या है, सिरात मुस्तकीम की तरफ इंसान की रहनुमाई जो है वो की जाती है। तो इंसान को सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई हासिल हो जाती है और जिससे अहले जन्नत और अहले जहन्नम के रास्तों का फ़र्क वाज़िया हो जाता है। उसके बाद मिम बादी से लेकर फिल किताब, इस पोर्शन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ किताब में लोगों के लिए खोल कर बयान करने से मुराद बनी इसराइल है। यहाँ किताब से मुराद तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान है। अल्लाह ताला ने अहले इल्म से वादा लिया है कि अल्लाह ताला उन्हें किताब का जो अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म अता किया है उसे लोगों के सामने बयान करेंगे और उसे हरगिज नहीं छुपाएंगे। क्या अल्लाह ताला ने अहले इल्म से ये प्रॉमिस लिया है, ये वादा लिया है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जो किताब का जो इल्म अता किया है उसे लोगों के सामने बयान करेंगे
اور اسے ہرگز نہیں چھپائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر بیسیکلی تعلیمات کو چھپانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیسے چھپتی ہیں تعلیمات؟ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بتائی گئی چیزیں ہیں، جو بھی ٹیچنگز ہیں جو کہ پیغمبروں نے کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام لوگوں تک نہ پہنچانے سے یہ تعلیمات بیسیکلی چھپ جاتی ہیں۔ جب عام لوگوں کی ان تعلیمات تک رسائی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، دین پر عمل کیسے کرنا ہے، تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے، یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہدایت کی بجائے دنیا کے فائدوں کو حصول کا ذریعہ بنانے سے بھی یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپروچ ہی نہیں ہے ان کی۔ پوائنٹس اچھے سے سمجھتے جائیے۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام لوگوں تک نہ پہنچانے سے یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہدایت کی بجائے دنیا کے فائدوں کے حصول کا ذریعہ بنانے سے بھی یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو خاص لوگوں کی کتاب بنانے سے یہ تعلیمات عام لوگوں سے چھپ جاتی ہیں۔ پھر نمبر 4، جب کسی موقع پر حق اور باطل کے درمیان جب کشمکش ہو جاتی ہے تو جاننے کے باوجود خاموشی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ پھر نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم نہ دینے سے یہ تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ نمبر 6، جب زندگی کے معاملات کے حوالے سے عام لوگ رہنمائی چاہیں اور کتاب کا علم رکھنے والے اصل حکم کو چھپا لیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات چھپ جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسے ابو داؤد 3658 میں بھی روایت کیا گیا اور مسند احمد 305/2 میں بھی۔ تو اس میں اب یہ آگے آپ کے سامنے لاسٹ پورشن ہے آیت کا، اولئک سے لے کر یلعنہم اللہ تک دیکھیں اتنے پورشن کو، پھر لاسٹ والا پورشن پہ جائیں۔ انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ مراد ہے کہ علم کے چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور قربت سے دور کر دے گا۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اس پورشن کو دیکھیں، اس میں ہے کہ اور فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان چاہے زبان سے کہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔ تو اس میں کیا ہے، فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان چاہے زبان سے کہے چاہے قرائن سے، اور قیامت کے دن بھی سب چیزیں ان پر لعنت کریں گی۔ یہ ابن کثیر میں ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے 236۔ تو لعنت کا سبب حق کو چھپانا اور مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ ریزن بھی جان لیں، پہلی بات ہے کہ حق کو چھپایا گیا، اور دوسرا ہے مخلوق کو پھر دھوکہ ملا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا دین برباد کر دیا۔ اعمال کی جزا اسی جنس سے دی جاتی، جیسے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک بندہ جو ہے دینی لحاظ سے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ کر رہا ہے، ایجوکیٹ کر رہا ہے دینی لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ اس کی بھاگ دوڑ مخلوق کی بھلائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، جبکہ حق چھپانے والے پہ کیا ہوتا ہے پھر، کہ حق کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور مخلوقات کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، حق کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور مخلوقات کی لعنت ہے۔
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, वो फरमाते हैं कि लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत सी हदीसें बयान करते हैं और मैं कहता हूँ कि कुरान में 2 आयतें ना होती तो मैं कोई हदीस बयान ना करता। फिर ये आयत पढ़ी जो लोग अल्लाह ताला की नाजिल की हुई दलीलों और आयात को छुपाते हैं। तो इस तरह से होता था कि महाजिर जो हैं, महाजिर भाई जो होते थे वो बाजारों की खरीदो फरोख्त में लगे रहते थे, और अंसार भाई जो होते थे उस टाइम पीरियड में अपने जायदादों में मशगूल रहते थे। अंसार और महाजिर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जी भर के रहते थे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में एक तो उनको भूख का एहसास उनके ऊपर गालिब न आए, बेफिक्र रहें, और इन मजलिसों में हाजिर रहते थे जिन मजलिसों में दूसरे हाजिर ना होते थे, और वो बातें महफूज रखते जो दूसरे लोग महफूज नहीं रखते थे। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अबू बकर बिन हासिम को लिखा कि तुम्हारे पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीसें हैं उन पर नज़र करो और उनको लिख लो, क्योंकि मुझे इल्म दीन के मिटने और उलमाए दीन के ख़त्म होने का अंदेशा है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी की हदीस कबूल ना करो, और लोगों को चाहिए कि इल्म फैलाएं और एक जगह जम कर बैठें ताकि जाहिल भी जान लें, और इल्म छुपाने ही से ज़ाया होता है। और से सही बुखारी किताब इल्म बाब 34 में रिवायत किया गया है।